আৰু আজি হৈছে গণেশৰ ছেকেণ্ড দিন গণেশ পূজাৰ। তো আজি ইয়াত হিন্দীত গণেশ ভাণ্ডাৰী বুলি কয়। আৰু আজি সকলোৱে মিলি কিনে এটা খানা খুৱাব বনাই কিনে। তো এইফালে আছে দাদী ধনশ্ৰী দি, এইফালে তুলসী, এইফালে কালীন দি, গণেশৰ দ্বিতীয় দিন। ইয়াত সকলোবিলাকে চব্জি কাটি আছে। এই দুটা আন্টিয়ে বনাব, দুজনে এইফালে আন্টিয়ে চাউল বাছি আছে। সকলে পুৰি বেলিব তৈয়াৰ কৰি আছে আৰু নাচি নাচি কৰি আছে, ডেন্স কৰি কৰি। দেখো আন্টি ডেন্স কৰে।
अच्छी लग रही है ते उद्याची क्लास घेऊन निकाल कर और एक छोटा वाला कैसा लगा अंकुल? अच्छा है ना? आज कैसा अच्छा है ना? Ada. Boleh selalu masuk. Kirajan pada bumi kata बघा इथे बघा इथे बघा इथे बघा वीडियो बना रहे ना देखो इधर सब लोग थोड़ा थोड़ा ऐसा ऐसा करना है ऐसा এটা সকলোৱে নাচে तड़प तड़प के कह रहा है आ भी जा मुझे आँख ना चुरा तुझे कदम में आ भी जा वो कैसे मुंडी हिला रहा है देखो
সকলে আন্তৰাষ্ট্ৰীয় খেলিলোঁ মিলি কিনে। इल्लू क्या है? I love you. वहाँ जाता मत पूछो कहाँ है संतोषी माँ। याद करेगी दुनिया मेरा अफसाना। बोल दिया बता दीजिए कितना सारा चुप हो जाओ, अभी कहेंगे ना, तुम चुप रहो। सोचो टाइम देते कूलर को उधर कर दो तुम लोग, इधर ये हवा चल रहा है, कूलर उधर कर दो। जय हिंद। देखा है पहली बार हो गया। तू इधर आ, चल। आओ राजा को रानी से प्यार हो गया, दिल जिगर दोनों घायल हुए। रोमांटिक चांद जब आए ये आपको मैं तैयार कर ऐसे ऐसे ये एबीसीडी वाला ये मला नहीं ये नहीं चेतक बन गया निराला अरे गाने बोलते थे इनका अच्छा हार्ड है लोग को मिला है। किसी के हाथ में मोबाइल नहीं दिखना चाहिए। चलो मोबाइल देखो, पिक्चर चेकिंग कर रहा था। क्या हाथ पकड़ेगा पिक्चर होगा ये था से बोलना है फटाक से।
अरे भोजपुरी बोल देना गजन थैया हो गले में लाल टाई क्या गले में इना मेरा टिक्का ये हो गया है। इना मेरा टिक्का कहाँ हुआ पर इना मेरा टिक्का कहाँ हुआ हमको बोस वाला हुआ है भारी चाय बनाए राहुल ने ले पी लो नींद भाग जाएगा नाक बंद करके। कैसे नहीं? अरे पी लो नाक बंद करके नींद भाग जाएगा। करता कंप्रोमाइज हम लोग कर सकते हैं लेकिन जब सिंगल बॉडी तो कंप्रोमाइज नहीं होगा एक दूसरे को मारो मत तुम लोग आप लोग आपस में लंबा কি কওঁ আপোনালোকক এতিয়া 4টা বাজিবলৈ ৰখি আছোঁ দেখিছে না চকুবিলাক ইমান সৰু হৈ গৈছে টোপনিতে গৈছিলোঁ কিন্তু উপায় নাই কাৰণ আজি ৰখি আছোঁ আমি মই আৰু এইফালে ৰূপম আৰু এইফালে আছে ল'ৰাবিলাকে এইফালে শুই গৈছে কাৰণ বেলেগ ৰখিবলগীয়া মানুহ নাই কালি মনীষা আণ্টি আৰু তাৰ বাইদেউ ৰখিছিলে তেওঁলোকে শুইছে তো আজি ৰূপম আৰু মই ৰখিছোঁ আৰু এইফালে দাদা আছে লুডু খেলি আছে পিছতে সেইকাৰণে কাৰণ কালি লাষ্ট সেইকাৰণে আমি আজি ৰখিছোঁ কাৰণ বিসৰ্জন হ'ব 8টামান বাজিব চাগে গধূলি সেইফালে আমি পাই যে গণপতি ছাতি নুমাব নোৱাৰে সেইকাৰণে তেল দালি থাকিব লাগে তাত সেইকাৰণে তেল ভালে থাকিব লাগে আৰু তেতিয়া সেইকাৰণে কোনোবা নহয় কোনোবা ৰখিয়ে থাকিব লাগে আৰু ভালো নালাগে গণপতিতে বহি কিনে আমি যদি শুই থাকোঁ তেনেকৈ এতিয়া ৰখিব লাগে তো আজি দুদিন কালিতো বিসৰ্জন হ'ব 8টামান বাজিব ৰূপম ফটো উঠাত ব্যস্ত ৰূপমে চেলফি লৈ থাকে সেইকাৰণে লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব এতিয়ালৈ বাই বাই নেক্সট ভিডিঅ'ত আপোনালোকক লগাই দিম বাই বাই আৰু 4টা বজাত খোৱাৰ টোপনি মোৰ